Zamislite, imate površinu na kojoj želite da postavite jednu motivacionu biobaštu, odnosno permabaštu. Perma modeli podrazumevaju 5 bioloških metoda, a jedna od njih jeste gusta mešovita sadnja. Mešovita sadnja se radi na osnovu dinamike 3, 5 i 7. Da biste to uopšte mogli da postavite, bitni su prvi parametri. Kako je orijentisana vaša bašta, kako ćete orijentisati vaše perma modele i kakav je nagib. Dobrodošli u još jednu epizodu u kojoj ću pričati o vašem prvom koraku, a to je kako orijentisati vaše perma modele, zapravo koja je idealna orijentacija perma modela u skladu sa vašom situacijom. Ovo je jedan deo moje zimske bašte i on je orijentisan upravo idealno, zapad-istok. 70% mojih perma modela je zapravo tako organizovano. To je zbog toga što zimska bašta posebno mora biti orijentisana po nekakvim idealnim parametrima, jer vidite, ovdje govorimo o baš gustoj setvi i sadnji. Gusta setva i sadnja podrazumeva da sve biljke dobiju jednaku količinu svetlosti u toku dana. Ne sme se desiti da je jedna biljka u senci, jer se generalno ta količina dnevne svetlosti uskoro smanjuje. Na YouTube kanalu imamo playlistu koja se zove Vodič za početnike. Svima savjetujem da je pogledate. Prva epizoda govori o parcelizaciji, o idealnoj orijentaciji vaših perma modela. Ali kod sistema projektovanja nama dolaze različite situacije. U ovoj epizodi ćemo vam pričati o 3 kombinacije i mogućim podkombinacijama kako da pravilno i što najbolje orijentišete svoje perma modele na najlakši način. Sada ću usred bašte na papiru da vam iscrtam 3 kombinacije i mnogo je podkombinacija s kojima se mi susrećemo u sistemu projektovanja kako biste vi došli do idealne orijentacije vaših perma modela. Zamislite da je ovo vaša bašta. Idealnom orijentacijom zovemo upravo ovu poziciju, sever, zapad, istok, jug. Kada je tako orijentisana vaša bašta, sljedeći parametar jeste nagib. Ukoliko se nagib kreće u pravcu sever-jug ili jug-sever, a tada govorimo o idealnom pozicioniranju bašte. Tada vaši perma modeli mogu da idu upravo u ovom pravcu, istok-zapad ili zapad-istok. Ali ako ovu situaciju samo malo okrenemo, dakle u ovom pravcu, dobijamo krajnje nepovoljan ishod. Ovdje odlučiću ulogu igra upravo nagib. Ukoliko je nagib u pravcu zapad-istok ili istok-zapad, tada imamo vrlo nepovoljnu situaciju, jer sigurno ne možete pozicionirati vaše perma modele u tom pravcu. Naravno, ukoliko je nagib značajan. Kod malog nagiba ovo se uopšte ne uzima u obzir. Dakle, ukoliko u tom slučaju pozicionirate vaše perma modele i dalje u pravcu zapad-istok, vi rizikujete da sva vaša sjemena i sve vaše biljke kod prvog pljuska padnu na dno bašte. Dakle, vi ćete sva semena skupljati dole. Zato je važno da u toj situaciji radite potpuno drugačiju organizaciju. Ta organizacija treba da ide u pravcu sever-jug ili jug-sever, tada su najvažnije organizacije biljaka unutar samih perma modela. Tada govorimo da imamo nepovoljnu, ali također rešivu situaciju. Sada ćemo objasniti i zašto je to važno. Ovdje je zapad, tu je istok. Ovdje imam trenutno niske biljke. Sunce izlazi na istoku, zalazi na zapadu, što znači da stalno osvetljava moje biljke, prelazi preko njihovih glava. Sada zamislite obrnutu situaciju, da je ovdje kod mene zapad, tamo istok i da je u obrnutoj, odnosno pogrešnoj orijentaciji ova gredica. U toj situaciji ja bih postavkom bilo koje visoke kulture ispred, iza ili u sredini stavila određene kulture u hlad. Dakle, jedna polovina ili čak čitava analiza ili čitav perma model bio bi dobar deo dana u hladu. Ovo je treći primjer u sistemu projektovanja kombinacije koje nam dolaze putem anketa, a to je da se sama bašta nalazi na ukrštanju. Vidite, ona se nalazi na ukrštanju strana sveta. I to možemo zvati idealnom pozicijom, zato što ovdje zaista možemo da postavimo
perma modele i u ovom smeru i u ovom obrnutom smeru nećete pogrešiti, ali samo u jednom slučaju, ako ovde ne postoji nagib. Ukoliko postoji nagib određuje u kom pravcu će se usmeriti vaši perma modeli. Ukoliko je nagib u pravcu severoistok, vaši perma modeli moraju da se vuku u pravcu severozapad. Ovo je perma model koji se nalazi u pogrešnoj orijentaciji. Ja se nalazim na jugu, gore je sever, ovdje je zapad, istok. Dakle, sunce dolazi sa ove strane i prekriva čitav perma model i zalazi sa ove strane. Ovo je dobro dok su na perma modelu niske kulture, iako kao što sam rekla generalno biljkama tokom zime je potrebno uvek dovoljna količina svetlosti, ali vidite ovdje imam dinamiku 3, dakle ovdje zaista nemam gustu mešovitu sadnju, jer vodim računa o tome da se nalazim u pogrešnoj orijentaciji. Hipotetički, kada bih usred perma modela stavila visoke biljke, zamislite šta bi se desilo. Odavde izlazi sunce, greje polovinu, odnosno osvetljava polovinu biljaka, dolazi do zida, zamislite da je tu paradajz, dok je druga polovina u hladu. Nakon toga sunce prelazi sa ove strane, greje ovu polovinu i osvetljava, a sa druge strane ova polovina je u hladu. Može se desiti ista situacija kada biste recimo ovdje stavili visoku biljku ili ovdje stavili visoku biljku. Situacija se ne menja. Zato je jako važno ovakve pogrešne orijentacije pametno organizovati. Ovo je idealna orijentacija istok-zapad, zapad-istok i ona vama omogućava apsolutno sve moguće kombinacije. U ovoj bašti se rade mnogobrojni eksperimenti. Tako eksperimentišem različite kombinacije kako bih vama mogla da prenesem vlastito iskustvo. Tako sam u ovoj sezoni imala pogrešnu orijentaciju, dakle orijentaciju sever-jug, gde sam postavila vrlo lošu kombinaciju. Tu su bile visoke boranije, kukuruzi, tikvice i niske boranije. Možete odmah da pogađate ko je obilno rodio u ovoj priči. Obilno su rodile boranije i visoke i niske i kukuruzi, oni su imali dovoljno svetlosti, ali tikvice su potpuno podbacile. Zato je bitno da poznajete sve one potrebe biljaka kako biste pametno iskombinovali svoju baštu u pogrešnoj orijentaciji. Ako želite da organizujete idealno pogrešnu orijentaciju sever-jug, pogledajte našu epizodu šta sadimo u hladu i tu ćete dobiti tabele koje će mnogo toga da vam razjasne. Zapravo, te tabele su osnova za buduće kombinacije. Ovo je jedna od analiza koja se može postaviti u idealnoj orijentaciji istok-zapad. Hoću da razumete zašto. Zato što se u središnjoj zoni nalazi krastavac. Krastavac je neka vrsta zida i deli perma model na pola, na jednu i drugu polovinu. U ovom slučaju gornja polovina je sever, donja jug u mojoj poziciji bašte. Ovdje sam sa jedne i sa druge strane stavila batat. Batat je ovisnik o količini sunca, dakle to je kultura koja zahtjeva zaista puno sunca. I ne smete batat da postavite u drugačiju poziciju. Ovdje će batat, s obzirom na zapad-istok orijentaciju kod mene, biti uvek dovoljno osvetljen. Krastavac mu neće smetati i batat će tu raditi svoju ulogu. On će zapravo ovdje da mačira krastavac. Niska boranija u ovom slučaju nije ugrožena, nalazi se u pozitivnoj poziciji. Ali ako ovdje postavimo jednu malu izmenu, kao što je da umjesto batata stavimo kupusarice s jedne i s druge strane, dobijamo idealnu kombinaciju za pogrešnu orijentaciju sever-jug. Vidite, jedna izmena pravi sasvim drugačiju sliku. Ako ovdje postavimo kupus i s druge strane kupus, to već nije idealna pozicija za istok-zapad, ali jeste za sever i jug. Ovdje ću vam pokazati kako izgleda idealna kombinacija za pogrešnu orijentaciju. Evo, ovo je upravo to. Imamo blitvu sa obe strane, kupusarice sa obe strane i paradajz da ih dovoljno zaštiti, jer ovdje se nalaze biljke koje vole hlad.
Ovdje imamo još jednu analizu koja se idealno može uklopiti u pogrešnu orijentaciju sjever-jug. Zato što imamo biljke koje vole hlad i vole poluhlad, a to su mrkva i krompir. Mrkva, rano prolećna kultura, ne podnosi da je tuče sunce neprekidno. Krompir, biljka koja voli hlad. S jedne strane imamo paradajz, s druge strane papriku. Sasvim ugodno je ovim biljkama koje se nalaze u središtu i onda kada imamo visoke temperature, one će imati jako dobar mikroklimat. Kao što vidite, mnogo je mogućih kombinacija i za pogrešnu orijentaciju, ali one moraju da budu pametne. Na kraju epizode moram da vam kažem da ključnu ulogu ovdje ili posljednju reč daje sezona. Ako imate pogrešno orijentisane gredice, one su i nekada idealno rješenje kada imamo sušnu sezonu. Tako sam u prošloj sušnoj sezoni imala obilnu berbu mahunerki kada su bile u pogrešnoj orijentaciji. Ove sezone pogrešna orijentacija pokazala se fatalno lošom, zato što im je cvet propadao od previše vlage, zatim su im i propadali plodovi. To znači da je najvažnija stvar osluškivati sezonu i pametno postupati u skladu s tim. Ovdje ne možemo da govorimo o nekakvim striktnim školskim rješenjima, već o osluškivanju i učenju. Ako želite da postavite monokulturalnu baštu, ova rješenja vam nisu potrebna. Ali ako želite da postavite treću biološku metodu, kao što je mešovita sadnja, najvažnije od svega jeste da učite. Početak svega jeste učenje. Najvažnije je da posmatrate svet iz perspektive jedne biljke.